morning students, welcome to today's class. This is the last topic of the first chapter, which is very important because it comes in exams. It frequently question is asked. So the topic is taxonomical aids. So what we all have studied, we all have studied how name is given to a plant, what is binomial nomenclature, what is taxonomy, how species are identified. এতিয়া আমি কি কৰিম যে স্পিচিছখিনি যোনখিনি একে স্পিচিছ একেটা গ্ৰুপত ৰখা হয় হয়নে so we all have studied how this normal process of giving name to an organism and how classifying is done মানে similar organisms similar গ্ৰুপত ৰখা হ'ব আৰু নেমটো কি থাকিব binomial nomenclature থাকিব তাত দুটা পাৰ্টছ থাকে স্পেচিছ নেম আৰু জেনাছ নেম এতিয়া কি হৈ গ'ল টেক্সনমিক এইডছ মানে এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত যিমান বা বাহিৰত ধৰিবা যিমানখিনি প্লান্ট স্পিচিছ অৰ এনিমেল স্পিচিছ আছে সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাক লাগিব সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাম টেক্সনমিক এইডছৰ পৰা পাম টেক্সনমিক এইডছ উইল গিভ আছ ইনফৰমেশ্যন about different varieties of plants and animals and how they are kept, what are its characteristics, what are its habitat. A good day information, মানে good day classification or information kini ami pam. So what is taxonomic aids? The tools will write it as tools that help in taxonomic studies tamne related to classification identification of species. The tools or aids that help in identification classification and scientific study of organisms tamne species eta identify korat classification to pohat aru scientific study tar upor tumi scientific study kori asa research kori asa hebilakot sob help koribo tools or taxonomic aids or pora হয়তো হেতু কিতাপত থাকিব পাৰে বা এনেকে মিউজিয়ামত থাকিব পাৰিব য'ৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যনখিনি পাম আৰু আমি টেক্সনমি পঢ়িব পাৰিম সো taxonomic aids is divided into two categories first dead মানে যিখিনি dead organisms that means the plants which are not present now which are extinct but still we can save them we can preserve them and keep under taxonomic aids next dead living plants and animals there are different aid tools so first dead plants the plants which are dead are kept in herbarium animals are kept in museum you all know the museum ot ki hoy jebur dead plants hoy preserve kori rakha hoy teneke plants khiniu preserve kori rakha hoy and the house where the plant species are preserved and kept is called herbarium okay animals are kept in museum dead plants these are in case of dead plants and animals next in case of living plants that are living we have to keep them safely we have to preserve them so that we can also study and our future generation can also study so for plants they are cultivated in botanical gardens and kept botanical gardens are special gardens where plants will be maintained and kept and animals zoological park zoo you all know so basically wild animals will be kept here and they will be given food maintained and taken care in zoological park next if you want to get information in printed form from books there are special taxonomical aids monograph manual and catalog these are certain printed form books where we will find the taxonomic studies of plants and animals okay so first I'll begin with the living botanical garden or kotha prothomte pohim first is botanical garden Botanical garden are large areas of land where different varieties of plants are cultivated. Tamne botanical garden large acres of land hoy jot different varieties of plants cultivate kore maintain kore jodi kiba important suppose rubber tree ase rubber tree par rubber ami paisu bio resource kini paisu so ebur sob process chali thake ultimately ki plants are protected and cultivated okay so botanical garden are place where different plant species are kept and maintained tamne proper maintain kora hoise okay different plant species are kept and maintained etia dhori loa botanical garden boli kyo koy ne garden no hoy botanical garden kyo because each special tree will have a banner
আমি দেখিছোঁ কিছুমান গছত বেনাৰ লাগি থাকে তাত কি লিখা থাকে these are the labels that means each tree different species of tree in botanical garden will have certain labels labels কি তাৰ local name to থাকিব local name and scientific name and its habitat okay jate the people if they are not from biology background they can also go and study them that means tadi ekhon dekhile gosjupa dekhile gom pabo je ejupa gos iyat etu namere gom pai kintu tar scientific name to gom pai jabo suppose mango lole scientific name magnifera indica that means they got to know that if they are not from biology background also they can also go and study them so botanical gardens is that next botanical garden kiyo karone why botanical gardens for scientific study okay for scientific study and for getting knowledge about bioresources timber yielding plant kibu gos important hoy medicinal plants kipora pa ami heri pabo paro antibiotics drugs jibur pra uliabo parim important plants or kotha ami information palo so botanical gardens is basically the idea is that so that we can understand our bioresources and this will help in agriculture help koribo hai na forestry help koribo forestry agriculture and knowing our bioresources and industry based also kisuman dorab bunwat medicinal plants opor ami hekini gom pabo pare next the largest botanical garden sabotke largest hoy royal botanical garden Kew England তোমালকে নেটত চাব পাৰিবা সবতকে লাৰ্জেষ্ট খন হয় বাহিৰত হয় ইন্টাৰনেশনাল ৰয়েল বটানিকেল গাৰ্ডেন কিউ ইংল্যান্ড নেক্সট ইণ্ডিয়াৰ সবতকে ডাঙৰ হয় Indian Botanical Garden Kolkata এতিয়া মই Kolkata লিখিছো not Calcutta that means this is the old name পুৰণা নামটো the Indian Botanical Garden Kolkata বুলি আছে কিন্তু new name টো হয় Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden Calcutta okay কিন্তু নতুন নামটো এটা যেটো খলনি কৰি দিলে হেতু হয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস Botanical Garden Howrah Calcutta আছে next one more is there the Indian National Botanical Garden at Lucknow এই তিনটা নাম কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে তিনটা নাম দিয়া তেতিয়া হেতু লিখিবা এই Royal Botanical Indian Botanical Garden বা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস গার্ডেনত স্পেশাল ট্রি কি আছে the Great Banyan Tree the Great Banyan Tree scientific নাম to হয় Ficus 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 bengalensis আহিব পাৰে কি হয় the Great Banyan Tree অকল ইয়াতে পাইছে দে আচার্য দিয়া Ficus bengalensis কিয় স্পেশাল ট্রি হয় কাৰণ এটো 250 years old হয় 250 years old আৰু 14,500 square kilometer spread হৈছে এজোপা গছ গুটে ফৰেষ্টৰ নিচিনাকে স্প্ৰেড হৈ গল the Great Banyan Tree so botanical garden গম পালা কি হয় next living plants to rakhi gol living plants rakhile botanical garden living plants next we'll study about animals to living kot rakhise zoological parks
zoo. Place for wild animals. আৰু protected region হয়, fencing দি ৰাখা হয় না zoological zoos তাৰমানে কি wild animals খিনি preserve বা তোমাৰ protection দি ৰাখে আৰু বেলেগ human intervention নহয় আৰু তাত কি হয় properly maintain কৰে food দিয়ে আৰু properly তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা zoological park পৰা কি পঢ়িব পাৰিম habitat পঢ়িব পাৰিম কোনটো animal কি habitat পঢ়ে আৰু তাহাঁতৰ nature গম পাম কেনেকুৱা nature হয় food eating habits গম পাম that means in zoological park are enclosed areas where different wild animals or organisms are protected and kept and from this place what information we'll get about the habitat of different animals the nature of different animals the food eating habit of different animals so we'll get the information আৰু ইয়াৰ পৰা this will help in scientific study আমি study কৰিব পাৰিম scientific study educate people and for recreation purpose recreation মানে কি যোনবোৰ মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহে foreigners বা আমি যদি ফুৰিবলৈ যাওঁ আমি recreation purpose at গৈছো entertainment purpose at গৈছো চাবলৈ so these are the purpose of zoological parks next museum এতিয়া আমি living dead orle যাম first আমি কৰিম museum where specimen are preserved মানে যিবোৰ dead animals খিনি এখিনি preserve কৰি ৰাখে ধৰি লোৱা এটা insects বা সাপ বা তেনেকুৱা এটা species হয় ইয়াত কি দিয়ে formalin দিব formalinত কি হয় এই plant এই animal species to বা insect species to যেনেকে আছে তেনেকে safely preserve হৈ থাকিব একো change নহয় so this is preserve purpose এটা butterflies বোৰ কি কৰিব butterflies বোৰ they will be dried শুকুৱাই লব pin মাৰিব and they will be kept and next big animals যোনটো ডাঙৰ animals খিনি আছে হেখিনি আমি preserve কৰিব লাগে কাৰণ হেখিনি নাইকিয়া হৈ গল ইয়াৰ পাছৰ জেনাৰেশনটো হেখিনি পঢ়িব লাগিব so they will be preserved কি কৰিব তাহাঁতৰ ভিতৰ tissues খিনি উলিয়াই preserve stuff কৰি দিব stuff কৰি যেনেকৈ teddy bear stuff কৰি ৰাখে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ preserve কৰি ৰাখিব so same purpose to আমি গম পালো যে তাহাঁতৰ structures খিনি যদিও dead হৈ গল তাহাঁতৰ কেনেকুৱা আছিল কি family আছিল আমি গম পাই গলো so museum is that next is herbarium herbarium is a storehouse of preserved plants যেনেকে animals খিনি আমি preserve কৰি ৰাখিছো formalinত তেনেকে plants herbariumত থাকে sheets থাকে এই sheet বোৰত কি কৰে plants to dry plant to শুকুৱাই লৈ press কৰে যেনেকে history কৰে তেনেকে press কৰি শুকাবলৈ দিয়ে dry হ'বলৈ দিয়ে and then they will be pasted in this paper okay plant specimens will be pressed and they will be flattened and then they will be pasted here so this sheet is called herbarium sheet herbarium sheet our sheet khonor standard size thake gt sheet lobo noru there is a standard size which is 29 centimeter into 43 centimeter this is the center 29 and 43 standard size yat ki hobo plant to with its root flower teneke press kori yat paste kori dibo aru yat right hand corner ot this there will be a description box ot kiba kibi likha thakibo ki lagibo local name he gojupar local name to thakibo joniba yat ama asamot paise asamot he nam he gojupar nam to ki hoy local name next scientific name mane name to jitu binomial nomenclature pa paise scientific name to thakibo
নেক্সট হেবিটেট মানে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে কেনেকুৱা ঠাই হেবিটেট নেক্সট ডেট থাকিব ডেট এণ্ড টাইম কালেক্টৰ্ছ নেম তাৰমানে যোনে কালেক্ট কৰিছে কালেক্টৰ্ছ নেম থাকিব অ'কে তেনেকুৱা ইয়াত ডিটেইলছখিনি থাকিব সেই ডিটেইলছখিনি চাই আমি পঢ়িব পাৰিম চ' দিজ আৰ হাৰ্বেৰিয়াম প্লান্ট স্পিচিছ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ কিটো অকণমান কনফিউজিং হয় মন দিবা চ' কি হয় a set of alternate statements দুটা statement থাকে এটা kit দুটা statement থাকে a set of alternate statements and these two statements is called couplet এটো মনত ৰাখিবা যে আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে তোমাক দুটা চইচ দিয়া যাব সেই দুটা চইচ এটা সেই দুটা চইচক কপলেট বুলি কয় তাৰে এটা ষ্টেটমেণ্টক প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্টক লিড বুলি কয় ওকে দ্যাট মিন্স দুটা ষ্টেটমেণ্ট থাকিব প্ৰত্যেকটোকে লিড বুলি কয় তাৰে ভিতৰত তুমি চুজ কৰিব লাগিব যিটো তুমি দেখিছা ফৰ এক্সাম্পল মই ধৰি লওঁ A new organism has been found. মই প্লান্ট এটা বিচাৰি পালোঁ মই ঘৰতে প্লান্ট এটা বিচাৰি পাইলোঁ কিন্তু মই সেইটো নামো নাজানো একো নাজানো মই গৈ মোৰ লাইব্ৰেৰীলৈ গ'লোঁ এখন বুক উলিয়ালোঁ য'ত কিজবোৰ থাকিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিটো মই কি চাম প্ৰথম কপলেট বুলি কয় কপলেট 1 কপলেট 1ত থাকিব ষ্টেটমেণ্ট A one celled statement B multi-celled এককোষী নে বহুকোষী মই এটো সাম ফার্স্ট multi-celled one cell নে multi-celled আৰু এটো যদি one cell হয় go to 2 মানে couplet 1 আসলে couplet 2 আৰু এটো হলে go to 3 এটা couplet 2 মই চয়েস কৰিলো one cell suppose one cell তে couplet 2 কি থাকিব couplet 2 ধৰি লোৱা মই এখিনি एग्जांपल দিছো couplet 2 জানিবা আছে নিউক্লিয়াস প্ৰেজেন্ট প্ৰথম চয়েস পালো নিউক্লিয়াস আছে সেকেন্ড চয়েস নিউক্লিয়াস অ্যাবসেন্ট এই দুইটাৰ ভিতৰত মই কোনবা এটা চুজ কৰিব লাগিব যিটো বস্তু আনিছো স্পেচিমেনটো দেখিছো প্ৰথম মই চালো যে ওৱান সেল হয় তাৰ মই 2 নম্বৰটো লৈ গলো 2 নম্বৰটো নিউক্লিয়াস প্ৰেজেন্ট নে নিউক্লিয়াস অ্যাবসেন্ট চাম যদি প্ৰেজেন্ট হয় তেতিয়া মই কম যে prokaryotes মানে প্ৰথম যিখিনি organisms আছিল তাত নিউক্লিয়াস নাছিলে eukaryote আৰু ইয়াত prokaryote ওকে চালো যদি নিউক্লিয়াস আছে prokaryote যদি নাই prokaryote next couplet 3 যদি মই ওয়ান সেল নকৰি মাল্টি সেল তাৰমানে এতিয়া আমি যি দেখিছো মই চাম যে অটোট্ৰফিক হয় নে নহয় অটোট্ৰফিক মানে ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু নেক্সট হেটেৰোট্ৰফিক যদি অটোট্ৰফিক হয় তাৰ মানে হেতু মই প্লান্টেট আছে বুলি গম পাম কিংডম প্লান্টেট তাৰমানে প্লান্টে কিংডম যদি নহয় এগেইন গো টু couplet 4 মই তেনেকে দুইটাৰ ভিতৰত এটা চয়েস কৰি আহি থাকিম নেক্সট couplet 4ত মই চাম যে মটাইল হয় না নহয় মটাইল মানে মুভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে নহবা নন মটাইল মানে মুভ কৰিব নোৱাৰে যদি মটাইল হয় মুভ কৰিব পাৰিছে দ্যাট মিন্স হেতু এনিমেলিয়া হয় এনিমেলছে মুভ কৰিব পাৰে আৰু নন মটাইল হলে ফাংজাই তাৰমানে আলটিমেটলি কি আমি হয়তো এটু হ'ব পাৰে হয়তো এটু হ'ব পাৰে হয়তো এটু হ'ব পাৰে ওকে দ্যাট মিন্স উই are given two choices these choices are called couplets each choice will have two parts which is called couplet and each statement is called lead from that we have to go selecting one by one and we will find the answer so this is the key next last
Last, the printed form we'll study. The printed form is monograph, manual and flora. In monograph, we will study one taxon. Suppose cat family, lion, tiger, leopard, one taxon. About one taxon there will be information. Manual will contain only one species. Say lion, we will only study about lion. Flora will contain the name of all plants of an area. Suppose northeast, flora of northeast. That means each place there will be books. Okay. Monograph will contain about one taxon. That means cat family. Cat family ki thake lion, tiger, tenukabur. Okol he family to kotha pohisa. Humans kotha pohane. Next, manual means one species. Eta species. Hoitu lion, hoitu tiger. Example lisu. One species or kotha pohisa. Or flora means all plants and plants of an area. Eta jagar books khini pohisa. So we come to the end of the chapter. If you have any doubts, please kindly ask me in the group.